Inapangita gid mo isa-isa. Naani siya family tree. Isay anak ani nakas. So karon pud nga mga nanambong ina pud na ipanglista. Kung kinsa tong mga ingana siya. 私の考え方は、日本人もフィリピン人もたまたまそこに生まれただけで日本人が偉いわけでもなくフィリピン人が悪いわけでもなく自分の考えはみんな一緒だっていう考え方でそして神様は元気な人、生きる力のある人やあと感謝を持っている人、その人のことをすごく喜んでいるって自分は信じています。Mga Pilipino man daw mahapon, pareha na daw tao. Nagkataon lang daw nga hapon siya. So depende rin doon sa pagdala sa tao nga maayo, bad ka o daotan. Na-timing lang na siya sa kuan, na siya sa Japan siya kay kung siya daw magtanaw ang Pilipino parehas lagi daw sa ilaha. で、私が初めて、フィリピンに来た時に感じたのはフィリピンの人たちがみんな元気だっていうイメージをすごく感じました。で、その時に神様はここのフィリピンの人たちにもっともっと祝福をあげたいんだなっていうのをすごく感じました。First time daw niya pag-abot dito sa Pilipinas, na-shock daw siya sa Pilipinas sa mga tao. Grabe daw ka, genki, kanakining, ano kayo mo permit, alive. Alive daw permit ang mga tao. Muna yung grabe ka alive sa mga tao kay, isang pobre daw ang Pilipinas pero alive na permit. Kay, kuan daw, nadyo daw Ginoo. 神様がこうやってミシェルを通して本当にこうみんなとつながることができたことを本当に心から感謝しています。 Kung hindi po daw tungkol sa kuan, hindi daw mo niya makarila, hindi daw ta magkatapo karon kaya sobra daw niya na-appreciate ang iyang birthday karon. 今日は私の誕生日のために皆さん来てくれて本当にありがとうございます。 Thank you very much. For work. Utol gid siya. For the good words of the nasabtan man siguro nato tanan sa pag-translate ni Michelle. Tapos, kabalo po ta kung sa po ang kaagi niya. I was one who witnessed since childhood hantod ang blessing niya, unstoppable siya. O ang iyang strength yun sa family, dili po gid siya mabaylo. Kay gyud ang makitaan mo nga grabe iyang pag-strive sa iyang life nga ma-survive niya ang iyang family. Even though nga nakabalota sa